Ayan, bitay. Madam. Ayan, madam. Anyan yun na ti baboy. Or imported na baboy. Nagapot Hawaii. Okay, next. Anyan yun na ti baka. Pagpalulunod na. O, ulit na eh. Ay, nagdain. Di baka dapat nagapot si cowbell. Okay, ready? 1, 2, 3. Ano naman ang uni ng tika? Ay, nagdain ni madam. Perfect. Okay, ganun lamang po kadali ang gagawin natin. Whoever's tuloy. Kung sino ang hindi makakapagbigay ng tunog within 3 seconds ay matatanggal. Siyempre, dalawa po ang level ng ating game. The easy and the average round. Okay? So, easy lang yung ginawa namin kanina. At yung average round po, sasabihin ko later on. Okay. Anong tiunin ng tiaso? Unin tibilit. Usa. Pato. Pato. Kwak, kwak, kwak. Wow, naglay ni kuya. Anong tiunin natin manok? Kukulo. Ano? Naglay niyo madam. Oh, perfect. Unin natin. Pato. Yan. Itong lamang sa kanya. Ayan, ulitin natin. Ulitin pato. Bilit. Baka. Ay, sino ni mamang na? Pag-iiyak. Okay, mabaling. Ulitin. Kanding. Ay, meh. Perfect. Meh. Nagsayot nga kanding na siya yan. Ready? May sapat. Unin natin bilit. Ay, nagsayot na bilit na siya yan. Lovebirds. Okay, tatan. Since naglalain ka, tatang, the average round tayo is ibagado dahil nga tunog, the animals na ibagang kagada, nga na makikita, tinipot kung gilagid da. Kasano doy dyan? So for example, tiunin ti aso. Aw. Ay, nawatan. Okay. Let's do the trial first. Unin natin bilit. Ay, naglaing! Okay. Unin natin aso. Ay, baka kurang ang aso. Okay. Pusa. No. Unin natin sunggo. Alam na eh, mga isla. Wala na. Unin natin tukat. Kung kaya natin kok ni madam. Kaya natin kok. Tukat. Ay, kokak. Bagi na lang. Okay, ready? Ulitin tayo ba? Gako. Ano? Accepted na tan. Nyapay nga ron. Okay, baka. Kalding. Pato. Bilit. Pwede madam. Pwede madam. Dati ko naipit na bilit. Okay. Tatan. Since nanay kayo, ingat-inigigat tayo manin. Difficult round. Okay, maysa-maysa. Tatan, kanta, at kanta kayo ki happy birthday in the sounds of an animal. Okay, so paano yun? For example, aso na. Aso na talaga. Aso nilapan kanyak ko na kuma. Aso. Aw, 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 aw. Aw, 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 aw. Aw, 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 aw. Aw, 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 aw. Kasjay. Oh, madam, please step forward from Nigeria. Ayan, madam. The animals na ito kanya is kalding. Ayan. Ready?
One, two, three, sit! Yan lang. Atay yan! At nagkatawa kayo guys! Okay. Go pa na. One, two, three, and sit! Kanta na lang nakakita ni Kalding na ang pamaraw. Charot. Next. Since sweet girl ni ate, ayan. Sweet with cake, wami. Dito ate. Sweet girl. Oh, see, from Korea. North Korea. Char. Okay, ready? Ate, hawakan mo ang mikropono. Ang animals na napunta sa'yo ay palakha. Coca-Cola. Ayan, go ready? One, two, three, and sing! Wala sa tono. Coca-Cola. Ayan, gano'n natin. Ready? One, two, three, sing! Perfect. Oh, bagay na lang kami yung boyfriend na. Sumukuha ko na. Okay, ate, next. Okay, ito naman. Para siyang Catwoman. Tumakbo sa makuha na. Okay? Ready? One, two, three, and sing! Kaya na pusa. Okay, sir. Dito ka. Hawakan mo itong microphone. Kakanta ka naman ng happy birthday in the sounds of baka. Ayaw ko manangog. Pipigpigsaan na, diba? Pipigpisaan na. Pipigpisaan. Ready? One, two, three, sing! Ay, singer ni Kuya. Next! Sian, from the Philippines. Representing Manila Bay. Okay, madam. Ayan. Ang animal naman po sa iyo ay extinct na po. Ayan, wala na sa mundo. Dinosaur. Okay na po, yun ang dinosaur ulit. Roar. Right, ready, mommy? One, two, three, sit. Roar. Roar. Roar! Wow! Thank you, madam! Perfect! Nagsupli si Dinosaur. Okay, congratulations! Since napagaling yung lahat, kayo na po